Uyu ni umuti gakondo wakoresha urwaye inkorora igakira. Mbere yo kujya kwa muganga mbabarira ufate ibi ngibi. Hello, mbahaye ikaze bakunzi ba Claire Mbabazi, bantu mukunda kwita ku buzima bwanyu, mukunda ibintu byiza, mukunda kurya neza. Uyu munsi nagarutse n'iyindi video nzi neza ko izabafasha muri iyi minsi. Muri iyi minsi haradutse inkorora, mana yanjye imeze nabi. Nari maze iminsi ndwaye inkorora, kumva ko meze neza, bonne santé. Hari umuti ushobora gukoresha naturere. N'abaganga n'abajyanama bagubwira ko cyangwa bagukonseya ko ugomba kubanza ukagerageza buno buryo, byakwanga hakiri ibyumweru 2 ukiri gukorora ukabona kujya kwa muganga. Buriya kumva akantu kose urwaye ugahita wihutira gufata imiti ya muganga ntabwo ari byiza. Ibi byatsi byose tubona, ibi birungo byose tubona, byose byakozwe nibyo bikorwamo imiti. So urumva rero reka tubanza twivuze ibimera Imana yaduhaye tubone kujya kwa muganga. Kwa muganga bafata bya bimera bakongeramo utundi tuntu, bakongeramo shimi, bakongeramo ibiki, tukabinywa gutyo. Umva rero ni byiza kwivuza naturellement kurusha gukoresha biriya byo kwa muganga. Uyu munsi nagukorera ka research gatoya gasobanutse, untega amatwi ukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Ndizera hari ikintu uraza kuza kuba wize uyu munsi wa none. Turaza kurebera ku nkorora muri rusange, ariko hari uburyo bwinshi bwo kuyivura. Muri ubwo buryo bwinshi bwo kuyivura njye ndakubwira bumwe muri bwo, ariko ndakwereka n'ibindi byinshi wakora, yaba ku bana yaba no ku bantu bakuru. Amabwiriza mashya y'ikigo cy'ubuhanga mu buvuzi n'ay'ikigo cy'ubuzima byombi byo mu Bwongereza asaba abaganga ko bajya bandikira abarwayi b'inkorora imiti igabanya ububabare gakeya gashoboka, kuko iyi miti igabanya ububabare nayo ntabwo ari myiza ku muntu urwaye inkorora. Impuguke zo muri ibi bigo byombi zivuga ko gukoresha imiti igabanya ububabare igihe n'imburagihe ngo bituma indwara zimwe na zimwe zigorana kuzivura, kuko hari mu dukoko twa microbe duhangana n'iyo miti. Amabwiriza aturuka muri ibyo bigo asaba ko ubuki n'indimu yaba ari ibyo abaganga babanza kubwira abantu gukoresha mbere yo kujya kwa muganga, cyangwa se ubuki, indimu na tangawizi mbere y'uko bajya kwa muganga. Twabonye ko tangawizi boostinga immune system, twabonye ko indimu irimo vitamine C, twabonye yuko ubuki buri mu bintu bya mbere bivura. Ubundi bavuga yuko ngo ubuki butariho ku isi, inzuki zitariho ku isi, niyo ngo ni ikigo cya kangahe cyo ku isi cy'abantu cyavaho. Ni ukuvuga ngo rero nabwo inzuki turazikeneye, ubuki turabukeneye. Ibyo byose rero ni ibimera bagomba kubanza bagaha abantu bakabikoresha, hashira ibyumweru birabona nta rezilita, akabona kujya gufata imiti yo kwa muganga ifite imbaraga kurusha bya bimera byacu. Ngo imwe rero muri iyo miti ikorerwa mu rugo yifashishwa mu kuvura inkorora, hagarutswemo n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se na za internet zitandukanye, harimo izi zikurikira. Hari urubuga rumwe rwitwa femactuel.fr bavuga ko ngo mu gihe umuntu arwaye inkorora ashobora kwivuza indimu ivanze n'ubuki kandi bikamugirira akamaro. Ese ubundi muri ibyo bintu nari nkubwiye, ubuki n'indimu, ngiyi indimu ngiyi ubuki, wabikora gute? Niba ufite bino bibiri wabikoresha ute kugira ngo bikuvure inkorora? Umva ukuntu wabikoresha. Uko bitegurwa: umuntu afata indimu imwe iringaniye akayikamura, nyuma agafata uwo mutobe wayo akawuvanga n'utuyiko 2 dutoya tw'ubuki akanywa. Ibyo ngibyo bikamufasha kandi mu buryo bwihuse. Disarangwa dusobanukiwe. Undi muti kandi ukorewe mu rugo wafasha umuntu urwaye inkorora ni tangawizi, indimu bivanze n'ubuki. Uko bitegurwa ni ugufata tangawizi umuntu akayikatamo duto dutoya, n'indimu akayikatamo duto dutoya, akabivanga akongeramo ubuki, akanywa umushongi wabyo mu gitondo abyutse. Biramufasha inkorora igakira vuba, na nimugoroba uyinyweye nta kibazo. Ubwo urumva ko unabishoboye wanabisya, ugafata wa munyu ukawukamura, nako y'amazi ukayakamura, cyangwa ukabirapa, ariko njye naguprefera kubirapa kurusha kubisya. Aha tugiye kugaruka ku buki. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe ku buki bukorerwa ku bangavu ndetse no ku bana 105. Ubushakashatsi bwo bwagaragaje iki? Bwagaragaje ko gufata amazi y'akazuyazi arimo indimu nkeya n'ubuki, umwana akabinywa mbere yo kuryama bimuvura inkorora. Gusa abana bahabwa ingano y'ubuki bijyanye n'ikigero cy'imyaka barimo. Abana bari hagati y'imyaka 2 n'5
bahabwa agace k'akayiko gatoya. Abafite imyaka hagati y'6 na 11 bagahabwa akayiko gatoya kamwe kuzuye, ka kandi bita teaspoon cyangwa cuillère à café. Noneho ngo naho abarengeje iyo myaka bashobora guhabwa utuyiko 2 dutoya cyangwa se cya kiyiko kinini gitoya cy'ubuki. Ndabizi abankurikira 70% ni abadamu. Muri iyi minsi dufite abana barwara inkorora umunsi ku wundi, mbabarira tega amatwi kano kantu kagusubiriremo. Umwana uri hagati y'imyaka 2 n'5 umuha akayiko k'ubuki, agace k'akayiko gatoya mu gitondo ndetse na nijoro, bimukiza inkorora. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe. Umwana uri hagati y'imyaka 6 na 11 umuhereza akayiko kamwe k'ubuki mu gitondo na nimugoroba. Umwana uri hagati y'imyaka 11 kuzamura kugera ngo ni kuri 16 cyangwa se 18, si umwana aviramora kuba umwana mu Rwanda, uwo mwana ahabwa utuyiko 2 dutoya cyangwa se agahabwa ikiyiko kimwe kinini cyo bita teaspoon na tablespoon. Noneho rero umuntu umukuru we bishobora kugenda gute? Twari tugarutse ku bana. Abantu bakuru bo bashobora kunywa ubuki buri mu mazi makeya akazuyaze, nk'uko umuntu anywa icyayi, cyangwa se bakabushyira mu mata ashyushye. Ibintu tuzanabigarukaho cyane. Ubuki mu mata ashyushye bifite akamaro kenshi, biraryoha, birafasha, bituma umuntu aruhuka neza. Nzabigaruka kuri video yayo. Muri iyi minsi ndashaka kwibanda ku tuntu twinshi tubafasha kubavura. Icyo kintu nacyo muzakimenyaho byinshi. Noneho kuri urwo rubuga kandi bavuga ko bibujijwe, babyeyi mu nyumve, birabujijwe guha abana batarageza umwaka ubuki. Niba ufite umwana utarageza umwaka, please ntuzigere umuha ubuki, ntabwo byemewe, bushobora kumutera ibindi bibazo. Igogora rye riba ritarakomera, abataramera neza, ntuzigere ubumuha rwose. Ni ubushakashatsi bwakozwe. Hari ikindi nanone mukeneye gukora kuri kino gitunguru. Hango kandi hari ugufata igitunguru gitukura ukagikatamo uduto dutoya, nyuma bagakandiramo umutobe w'indimu, bakabivanga n'ubuki, nyuma umuntu akanywa umushongi wabyo bivanze nawo, ngo ni umuti w'inkorora. Bigaragara ko igitunguru ndetse n'ubuki nabyo bishobora kuba umuti w'inkorora, ariko kugira ngo ugikate uze kunywa umushongi, washaka wanagisya ugafata nyine umushongi, nyamushongi wacyo. Ego. Hari ikindi rero cyanshimishije, buriya none ikindi kintu kivura inkorora ku bana, abantu batari bazi, isupu cyangwa se supe y'inkoko ishyushye ishobora kuvura abana inkorora. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuvuzi cya Nebraska, basanze ko fer na zinc biba mu isupu y'inkoko itogosheje bifasha mu kuvura inkorora ku bana, biramukiza. Muri ibi byose ni iki waba waragerageje? Muri ibyo byose ngiye kugukorera bimwe muri byo bitandukanye. Ibi byose mbabwiye, ari ubuki n'igitunguru, ari ubuki n'indimu, ari ubuki bwonyine, ari ubuki na tangawizi, ari ukwifata byose nkabivanga, byose narabigerageje. Reka nkwereke ko nkunda gukoresha, kuko urumva niba bavuze ngo indimu ubuki n'igitunguru birakora, bakavuga ko tangawizi n'ubuki bikora, okay, bakatubwira yuko indimu n'ubuki bikora. Ngiye rero mpita bifata byose nkabikombayininga, nkabishira mu kintu kimwe nkabinywa. Ariko niba ushobora kubona kimwe nta kibazo, ariko umva ko main ingredient ni ubuki. Yewe banatubwiye n'ubuki bwonyine ko wabukoresha bigakunda. Reka rero nkwereke ukuntu wabikoresha. Tugiye gukorwa imiti itandukanye biturutse ku bushobozi bwawe, ibyo ushobora kuba wabona n'ibishobora kuba byanakorohera. Reka nkwereke ibyo tugiye gukoresha uyu munsi. Icya mbere tugiye gukoresha aya ni amazi, tugiye kuyabiza. Tugiye kubiza amazi. Abanza cyo turakora nyine buri kantu kose bitandukanye, turebe nyine uko biri buze kugenda. Turakora imiti itandukanye, igitunguru n'ubuki cyonyine, ubuki n'indimu byonyine, ndetse tunakore n'uvanze byose, ndetse tunakore na biriya nk'uko twagiye tubibona bitandukanye. Ibyo uzabona hafi n'ibyo uzakoresha, n'ibikoroheye n'ibyo uzakoresha.
Urabona ko indimu yose ndayikamuye kugira ngo nyikoreshe imiti itandukanye. Nakoresheje indimu 3 kuko ngiye gukora imiti itandukanye. Umuti wa mbere tugiye gukora, iyi ni indimu, ubu ni ubuki. Batubwiye ko dufata indimu iringaniye. Indimu iringaniye tuvuge ko ari ibiyiko 2, ishobora kuvamo wenda ibiyiko 2 binini cyangwa se 3 by'umutobe, ugashyiramo utuyiko 2 dutoya tw'ubuki. Uyu ni umuti wa mbere w'inkorora. Uyu ushobora gufata akayiko kamwe mu gitondo na nimugoroba, waba uri umuntu mukuru waba uri umwana, ufata gutya kamwe ukanywa. Uyu ni uwa mbere. Umuti wa kabiri, tangawizi. Ku muntu udafite blender, ndakugira inama yo kuyirapira hahandi hatoya, ubwo ni hano. Ushobora kurapa gutya hahandi hatoya, ugafata twa tundi ugakamura umutobe wayo gutya. Umva ko si buri wese ubasha kugira gute kubona blender. Niba ufite blender ushobora gukata gutya. Niko mfite agatangawizi gakeya. Warangiza ukadushyira muri blender, ugashyiramo amazi makeya, uhita uyungurura wa mutobe wa tangawizi. Ariko bari na byiza niyo ubanje no kuyirapa, tibura nayiyunga ukayirapa ukabona kuyisya, nibwo ivanamo tangawizi yose, nibwo ivamo neza. Undi muti ushobora gukoresha, turafata ubwo utuyiko tuvuge 3 twa tangawizi, dushiremo ibiyiko 2 binini by'indimu, dushiremo ibiyiko 3 bitoya by'ubuki. Uyu mutsi nawo uzagukiza inkorora. Ukanywa ibi. Ubwo urumva ko ahangaha tuvanzemo 3. Tugiye gukora ubundi urimo byose. Turashiramo ibiyiko 2 bya tangawizi, 2 ibiyiko 2 by'indimu, ibiyiko 2 by'ubuki, binini, twongeremo igitunguru. Uyu ni nawo nkunda gukoresha cyane. Nkata dutoya, dutoya gutya, urahekenya ukamira. Uyu muti uburyoshye, ntabwo abana batinya kubinywa ngo wenda se birarura, kubera ko haba harimo ubuki, biba biryoshye. Aha rero ntabwo ngiye kubwira ngo ufate amazi gusa, n'ibikatsi n'ibitunguru ugomba kubihekenya. Uyu niwo nkunda gukoresha kenshi. Uyu ni uwundi muti. Undi muti ushoboka ku bantu bakuru, aya ni amazi twari twabijije. Ngaya. Bakubwira gufata akazuyaze cyangwa ashyushye. Ngewe nkunda ibintu bishyushye iyo ndwaye inkorora. Ndashyiramo ikiyiko kimwe kinini cy'ubuki cyangwa 2 dutoya, ushaka n'uburenzeho abona kundi ibintu bisosera nta kibazo. Dushira muri kindi kimwe cy'indimu, nabwo tuvange tumwe. Uyu nawo ni umuti mwiza w'inkorora. Kararyoshye. Wow.
wayibonye rero imiti 5 wakoresha y'inkorora. Shaka na testing umwe. Aha ni indimu, aha ni tangawizi n'ubuki ndetse n'indimu. Tangawizi kararyoshye. Aha n'ubuki n'indimu gusa. Birakomeyemo. Uyu rero uyu nguyu nkunda gukoresha kuko urimo byose. Aha ni ibitunguru, n'ubuki, ni tangawizi ndetse na ndetse tangawizi, indimu, ubuki n'ibitunguru. Haba harimo 4. Aha ni amazi ashyushye ndetse n'ubuki n'indimu. Kano kararyoshye. Uyu ni umuti gakondo wakoresha urwaye inkorora igakira. Mbere yo kujya kwa muganga mbabarira ufate ibi ngibi. Umwana wibuke twa tuntu tw'ubuki wamuha ku kayiko n'iki. Nubona byanze mu byumweru 2 ubone kujya kwa muganga baguha imiti yo kwa muganga. Ndabakunda cyane, dusubire ubutaha. Mukore like, mukore subscribe. Iyi video isangiza abandi barwaye inkorora, isangiza umubyeyi ufite umwana urwaye. Bikorera umuntu wawe, yaba umuvandimwe, yaba umugabo, yaba umugore wawe, yaba umwana, kugira ngo tubereke yuko ibyo Imana yaduhaye byose ni umuti, ariko tukabikoresha nabi. Ndabakunda cyane, dusubire ubutaha. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza. Bye. Bizu. Bye.